वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व अगर आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी एवं टाइम टू टाइम वीडियो नोटिफिकेशन पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करनी। चलतु आज वीडियो आम जाना ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ ऑफिस रे पचरा जाउथुवा किछि क्वेश्चन। फ्रेंड्स यही टाइप रो साइनिंग रो अर्थ हेउछि स्टॉप बा रही जाओ। यही साइनिंग रो अर्थ हेउछि अतिक्रम करने को रास्ता छाड़िबा बा गिव वे। यार अर्थ हेउछि नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग रहिबो नहीं कि गाड़ी छिड़ा करिबो नहीं। यार अर्थ हेउछि केवल आगो को जाओ अहेड ओनली। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि आगो को जिबे किंबा राइट साइड को मध्य जाई पारंती। कंपलसरी गो अहेड और टर्न टू राइट। सेहीपरि यार अर्थ हेउछि आगो को जिबे किंबा लेफ्ट साइड को मध्य जाई पारंती। यार अर्थ हेउछि निश्चित भावे लेफ्ट साइड को जिबे कंपलसरी टर्न लेफ्ट। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि कंपलसरी राइट साइड को नेबा। यार अर्थ हेउछि रास्तार लेफ्ट साइड को निश्चित भावे जाओ। यही प्रकार साइनिंग थिले जानिबे हॉर्न बजाइबा हेउछि बाध्यतामूलक। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि नो एंट्री बा प्रवेश निषेध। यार अर्थ हेउछि राइट साइड गाड़ी नेबा निषेध। यही प्रकार सिग्नल रे आपण जानिबे बाम पार्श्व को मोड़ नेबा निषेध। यार अर्थ हेउछि यूटर्न नेबा निषेध। यार अर्थ हेउछि जान को अतिक्रम करी आगू जीवा निषेध। यही प्रकार सिग्नल थिले जानिबे हॉर्न बजाइबा हेउछि निषेध। यही प्रकार सिग्नल रे पदयात्री मानक पई निषेध होइथाय। यही प्रकार सिग्नल रे ट्रक मानक पई गाड़ी नेबा निषेध। यही प्रकार सिग्नल थिले जानिबे मोटर जान प्रवेश करिबा हेउछि निषेध। यह एक पार्श्व रे जिबार रास्ता बा वन वे। यह को मध्य गोटे पार्श्व रे जिबा पई रास्ता कुआ जाए बा वन वे। यही प्रकार सिग्नल थिले जानिबे एठारे गाड़ी रखिबा हेउछि निषेध। यही प्रकार सिग्नल ले जानिबे अति चरम बेगरे गाड़ी चलाइबा हेउछि निषेध। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि छकी रास्ता। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि राइट साइड को सरू गली रो बक्राकार रास्ता रहिछि। यही प्रकार साइनिंग रे जानिबे सामान्य तळु को आस। यही प्रकार साइनिंग आगरे संकीर्ण पोल अछि। यार अर्थ हेउछि आगरे रास्ता संकीर्ण अछि बा सरू रास्ता अछि। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि आगरे रास्ता चौड़ा अछि बा प्रशस्त अछि। यार अर्थ हेउछि राइट वाई इंटरसेक्शन। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन। यार अर्थ हेउछि राइट साइड हाथ आड़ को बंकाई जाओ। सेहीपरि यार अर्थ हेउछि बाम पार्श्व को चक्राकार होई जाओ। यार अर्थ हेउछि लेफ्ट रिवर्स बेंड बा बाम पटरे पछू गाड़ी चलाइबा। यही प्रकार सिग्नल अर्थ हेउछि दक्षिण पार्श्व को रास्ता रहिछि। सेहीपरि यार मध्य अर्थ हेउछि लेफ्ट साइड को जिबा को अनुमति अछि। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि वाई इंटरसेक्शन। यही प्रकार साइनिंग रे आपण माने जानि परिबे आगरे विद्यालय रहिछि। यार अर्थ हेउछि बुली करी जांतु। यही प्रकार साइनिंग रो अर्थ हेउछि ऊपर को तीख रास्ता आरोहण। सेहीपरि यार अर्थ हेउछि तळु को तीख रास्ता आरोहण। यही प्रकार साइनिंग रे जानिबे यह हेउछि एक
ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଲକା ଗାଡ଼ିର ରାସ୍ତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ପଦଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଥିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପାହାଡ଼ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ତ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସାଇକେଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ମଝି ଅଂଶରେ ଖାଲି ରହିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି ବା ହମ୍ପସ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ ନଈ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗୁଆଳି ଥିବା ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ ରୋଡ଼। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଜଗୁଆଳି ବିହୀନ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ ରୋଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ସ୍କୁଟର ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରଖିବାର ପାର୍କିଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ରଖିବାର ପାର୍କିଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ଏଠାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ରଖିବାର ପାର୍କିଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ଜାଣିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୋ ଥ୍ରୁ ରୋଡ଼ ବା ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 3.5 ମିଟର ଓସାରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଯାନ କେବଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 50 km/hରୁ ଅଧିକ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସାଇନ୍ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂରେ ଜାଣିବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀର ବେଗରେ ନେବାର ଇଚ୍ଛା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେଲେ ଜାଣିବେ ଗାଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗ ଏବଂ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକୁ ପଛପଟରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ସିଗ୍ନାଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ବା ଏକ୍ସଲାର ଓଜନ ସୀମା। ଏହି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ଆଗରେ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର ରହିଛି।